Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, la haula wa la quwwata illa billah. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Setiap rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan tauhid yang tertinggi, yaitu la ilaha illa ana. Tingkatan tauhid ada 4, Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. InsyaAllah mudah-mudahan jamaah salam Allah bimbing untuk bisa mencapai tauhid keempat tauhid tersebut. Amin Allahumma amin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Hanya mencicipi, Pak, sementara doang, tapi tetap hidup roh kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan diujilah keburukan dan kebaikan Allah ciptakan sebagai cobaan. Dan wa ilaina turja'un, kita akan kembali kepada Rabb kita. Irji'i ila Rabbi, kembali ke Rabb kita. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah, sebagai pengingat saja, baik untuk tahsinnya kita buka di surat yang biasa kita dengar, biasa kita baca mungkin, dan sebagian ada yang sudah hafal. Masih dalam seputar memahami atau mengenal tentang mad, ya. Mad asli, mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad arid lis sukun. Untuk hari ini kita tambahkan mad arid lis sukun. Baik. Ini penting Bapak Ibu, karena memahami mad itu termasuk basic, ya, dasar. Di samping kita memahami makhraj, ya, tempat keluarnya huruf, penting juga memahami tentang panjang pendek. Bagaimana untuk mempraktekkan panjang pendeknya dan seberapa panjangnya pendeknya, kita harus memahaminya. Baik, kita buka surat Al-Infitor. Kita ulang lagi surat Al-Infitor. Al-Infitor 587 sampun ya. Idas sama'u fatarat. Nah, maka dibuka surat Al-Infitor. Kita murojaah di surat Al-Infitor. Satu surat ini kita pahami mat-matnya. Pekan lalu sudah kita telusuri, ya, mat asli terutama seberapa panjangnya, ya. Baik, disimak terdahulu monggo surat Al-Infitor. Setelah itu nanti setiap ayat, ya, kita sampaikan itu mat apa, ini mat apa, seberapa panjangnya, ya, bersama kita mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz bismillah. Mohon disimak terdahulu satu surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini makomnya atau iramanya ros namanya, ros. Kalau pas imam tadi hijaz. Ini mau hijaz apa ros, Pak? Infitor ini ros, ya. Apa hijaz? Apa bayati? Ros aja, J. Lanjut terus, J. Mohon disimak terdahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik. Sekarang silahkan Bapak Ibu dibaca bersama. Basmalah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat علمت نفس ما قدمت في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كراما كاتبين إن الأبرار لفي نعيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Mat asli atau mat tabi'i panjangnya berapa Bapak Ibu? 2 harokat ya, 2 ketukan, bisa disebut satu alif. Mat wajib muttasil berapa panjangnya Bapak Ibu? 4 sampai 5 harokat. Mat jaiz munfasil boleh 2, 4 sampai 5. Baik, mat arid li sukun 2 sampai 6 harokat. Ini nanti yang terakhir itu mat
Arud disukun Bapak Ibu. Wal amru yawma idzin lillah. Boleh 2, 4 sampai 6. Nah, jadi yang perlu kita pahami panjangnya itu seberapa. Nah, ketika kita menghafal sekaligus harus memahami itu mat-matnya itu, biar nggak berantakan hasilnya. Baik, idan sama fatarat, itu mat apa? As-samanya mat wajib mut, ya ya, ay huwa ayyakunal maddu wal hamzah fi kalimatin wahidah, ya, ada mat, ya, bertemu hamzah dalam satu kalimat, itu yang disebut mat wajib muttasil. Panjangnya itu minimal 4, ya, sampai 5. Jadi jangan buru-buru. Idas sama'u fatarat. Nah, itu jadinya bukan mat wajib. Ya, hanya mat asli jadinya. Jadi panjangin. Idas sama'u fatarat. Wa idan kawakibu tatharat. Al-kawa, waw depannya ada alif. Mat apa Bapak Ibu? Wa idal kawa, wawunya itu depannya ada alif. Mat asli atau mat tabi'i. Huruf mat ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Alif, waw sukun, ya sukun. Harokatnya juga ada 3. Fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Ingat ya, itu mat asli mat tabi'i. Wa idal kawa, wawunya panjangnya tidak lebih 2 harokat. Wa idzal kawakibu tatharat, dijaga juga ikhfa'nya, ada nun sukun bertemu ta. Wa idzal kawakibu tatharat, taknya, ya, ada hamznya, ya, tatharat. Ya, ujung lidah menyentuh gusi, ya, tempat tumbuhnya gigi. Tatharat, taknya. Baik. Wa idzal biharu fujirat, itu ada hak gading dengan alif. Wa idzal biha, itu mat apa Bapak Ibu? Mat asli atau mat tabi'i. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal qubur bu'thirat, di mana matnya? Al-kubur, ada ba dhammah diikuti wawu sukun. Wawu sukun dulu. Sebelum wawu sukun berharokat dhammah, itu yang disebut mad asli atau mad tabi'i. Wa idzal qubur bu'thirat, bunya panjang 2 harokat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, di mana mad aslinya? Di ma, ya, fathah, mim fathah garing dengan alif, itu ma, itu mat asli, ya. Ma qad, ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, ya itu, ya ayyuhal, itu mat apa Bapak Ibu? Mat apa itu? Mat jaiz apa mat wajib? Wa makana harful mat fi kalimatin wal hamzah fi kalimatin ukhra, wa fi kalimatin ukhra, itu ya ayyuhal insan, itu jatuhnya mad jaiz munfasil Bapak Ibu. Ya nida itu, ya, ya nida, nggih. Ya, begitu pisah Bapak Ibu, cuman itu digandeng tulisannya. Ya, ya mad jaiz munfasil. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Baik, ma gharraka, ma itu mat apa?
Mad asli. Al insan, sa itu gandeng alif, mad apa? Mad asli. Ya ayyuhal insan, insan itu sa-nya itu mad asli. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi kalau ya setiap ya ayyuhalladzina amanu, kita sering dengar para masyayikh dari Timur Tengah itu ya-nya cuma 2 harokat, Pak. Ya ayyuhalladzi, ya enggak apa-apa, memang itu mad jaiz fasil, bukan mad wajib. Setiap ya ayyuhalladzina amanu itu sama dengan ya ayyuhal insan. Memang mad jaiz, apa dibaca 2 harokat. Yang penting konsisten ya. Ya ayyuhal boleh, enggak usah panjang. Panjangnya kan sampai 4, 5. Ya, kalau 2 harokatnya ya ayyuhal, gitu aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu ya, setiap ya ayyuhalladzina amanu itu mad jaiz fasil ya-nya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Al-karim itu mad arid lis sukun. Tandanya mad arid lis sukun ketika ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf yang hidup tapi dalam rangka diwaqaf, itu jadinya mad arid lis sukun. Itu ada ya sukun, karim, rimnya ri panjang ri, temu mim yang hidup tapi diwaqaf, jadinya mad arid lis sukun, panjangnya 4 sampai 6, 2 sampai 6 harokat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Boleh dipanjangin, mad arid lis sukun. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di mana madnya? Alladzi sama fasawwa, ya, wawunya ada fathah berdiri. Fasawwa kafa'adanak. Selain itu pendek. Hati-hati di khalaqaka. Kadang-kadang kita mendengar kapnya dipanjangin. Alladzi khalaqaka fasawwa. Nah, itu kapnya panjangin, hati-hati ya. Kapnya pendek. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, fa'adalak semuanya pendek, kecuali wa sama zi. Hati-hati je. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di situ coba kita bersama di alladzi khalaqaka, Bapak Ibu. 1 2. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Ulang lagi, alladzi. Ada yang masih kagok? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulangi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada yang ketinggalan kapnya. Yang ketinggalan begini. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Ada itu. Saya dengar soalnya. Jadi ingat saya itu buka, Bapak Ibu. Kapnya jangan ditinggalin ya. Kasihan nanti malah interupsi sama Allah. Ya Allah, kenapa ditinggalin? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulangi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulang lagi, alladzi khalaqaka fasawwaka. Sepertinya masih pada kagok ini, Bapak Ibu. Iya. Ini Pak Teguh, gimana Pak Teguh ini? Ini ayat yang penting banget disampaikan ini. Ayat 7 ini. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulangi. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Baik, tasnya nanti je. Khusus nanti ini, alladzi ini. Kita lanjutkan dulu, ayat ke-8. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi itu mad apa, Bapak Ibu? Mad jaiz mufsil. Su itu ada waw sukun, sunya panjang, mad apa namanya? Mad asli. Ma itu mad apa? Mad asli. Syaa
Mat wajib muttasil. Sya'a itu ya 4 sampai 5 harakat. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Bersama 1 2. Ayyi ya double tapi pendek ya. Ayyisu gitu ya. Ayyisu kayak ya pendek. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Sama. Baik. Kalla bal tukadzibuna biddin. Di mana matnya? Kalla tu bu tukadzibu punya bu gandeng wau sukun ya. Biddin itu mat arid lis sukun, ada ya sukun ya, diikuti nun yang dimatikan. Karena lamnya tidak lebih 2 harakat. Karena bal tukadzibuna biddin. Nah, biddin itu boleh 4 sampai 6 harakat ya. Karena bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Di mana matnya? Ha sama zi. Ha laha itu ada fathah berdiri. Wa inna 'alaikum lahafizin. Zinnya itu mat arid min sukun. Kiraman katibin. Di mana matnya? Ra sama ka sama bin. Kira ya ada alifnya. Kiraman ka kapnya kedeng alif itu ya mat asli. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di mana matnya? Pak Toha, di mana matnya? Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamu mu sama lu ya. Ya'lamu itu mu depannya ada wawu sukun dan ma tambah lun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrar lafi na'im. Di mana matnya? Ra fi sama aim. Innal abrar nya depannya ada alif, lafi fi-nya ada ya sukun. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Di mana matnya? Ja fi sama him. Wa innal fujjar, jimnya ja kadang alif itu mat asli. Lafi fi-nya kasrah gandeng dengan ya sukun itu mat asli. Lafi jahim, himnya itu mat asli bertemu mim yang disukun mat arid lis sukun. Yaslaunaha yaumaddin. Di mana matnya? Ha sama din. Yaslaunaha, haknya gandeng alif itu mat asli. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Di mana matnya? Ma sama ha sama go nggih wa ma itu mat asli, anha itu mat asli, itu mat apa? Mat wajib muttasil bertemu hamzah dalam satu kalimat. Wa ma hum anha bighaibin. Nah, itu mat wajib Bapak Ibu. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Panjangin matnya aja. Wa ma adraka ma yaumuddin. Di mana matnya? Ma terus
ro kasrah fathah berdiri, terus ma lagi ma, terus ad-din. Wa ma itu mad apa? Mad jaiz munfasil. Wa ma adra, ro-nya panjang. Wa ma adraka ma-nya panjang. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Ma, di mana matnya? Ma, ro, ma sama di. Thumma ma, mat apa Bapak Ibu? Mad jaiz fasil. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di mana madnya? La sama syai'a. Syai'an itu mad iwad, ya. Tidak lebih dari 2 harakat. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak lebih 2 harakat hanya, ya. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Idzin itu ada tanwin bertemu lam idgham bila guna. Yawma idzin lillah ada mat, ya, bertemu dengan ha yang disukun. Itu lillah itu mat apa Bapak Ibu? Mad audid lis sukun. Wal amru yawma idzin lillah. Ya, boleh 2, boleh 4 sampai 6 harakat. Kalau mad wajib muttasil kecuali ketika di akhir ayat atau di akhir, karena waktu wakaf misalnya, tidak di tengahnya tapi di akhir, itu boleh sampai 6 harakat. Tapi ketika di tengah-tengah, itu maksimal 5 harakat yang wajib muttasil. Seperti as-sama, itu di akhir kan misalnya. Baik, sekarang kita baca bersama dulu dari alladzi khalaqaka fasawwak. Bersama dulu Bapak Ibu, setelah kita perhatikan bersama mat-matnya, ya, kita dari ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Sama Bapak Ibu, bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat 6 je, langsung dari ayat 6 apa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Sama? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Wa innal fujjara lafi jahim wa ma hum 'anha wa ma adraka ma thumma ma adraka ma yawma la
boleh dipraktekkan dibagi dua dari ya ayyuhal insan ya, mulai dari ayat 6 ya sampai ayat 12 ya, nanti 13 sampai 19 baru berikutnya dipersilahkan ya, biar dapat separuh-separuhnya aja. Dari ya ayyuhal, mangga Pak Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Alladinya awas Kepanjangan panjangan ya. Baik. Jadi di ayun saja panjangnya alladzi khalaq macam. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Baik, sampai di situ aja. Tetap hati-hati aja Pak Ali. Panjangan. Jadi tawarud namanya. Baik. Jaga. Mangga lanjut berikutnya, panjangnya mat asli jaga Bapak Ibu aja. Mangga hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Pokoknya panjangin dikit lagi. Wa ma hum anha bighaibin. Wajib nih. Wa ma adraka ma yawmuddin. Summa ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Diulang lagi nafasnya, monggo di. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lanjut. Silakan Bapak Mas Haji. Pak DKM Pak Ustaz. Pak DKM Pak Ustaz. DKM Masya Allah. Dari ayat 1 enggak Pak DKM? Monggo. Sampai ayat berapa monggo? Dari mana? Ayat 1 boleh. Dari mana? Ayat 1 monggo. Ayat 1 sampai ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Masya Allah. Mumtaz. Yes. Ya, alhamdulillah terjaga mat aslinya. Haji Sigar Pak Ustaz. 13 Tadi Sigar. Iya Sigar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan je. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Haji Toha Ustaz. Toha. Dari mana nih? Dari Ustaz dari Ya ayyuhal. Monggo. dari ayat 6 Ustaz. Ya ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Insannya kepanjangan mat. Insannya ya. Pak Haji. Ya ayyuhal insanu Insanu ma ingnya aja yang ditambah je dengungnya. Insanu ma saknya jangan panjang sa. Baik. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kapnya masih ketahan ulang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Lanjut. fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin. Haknya kepanjangan. Kepanjangan ya? Ulangi dikit. Haf. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik, alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Haji Surah Ustaz. Haji Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. matnya kurang panjang dikit. Fujja ada mat asli lagi baca. Wa innal fujjara lafi jahim. Baik, lanjut. Yos. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumaddin. Salah. Ulangi. Adra qalqalah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la yamliku Tamlik aja. Yauma tam ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Silakan. Itu. Haji Kamdi Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dipersilahkan Haji Rashid Ustaz. Rashid Fadl Maghab. Innal abrar إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Itu diulang lagi. Yaumana Maghab. يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Baik, alhamdulillah. Lanjut berikutnya Haji Rahmat Ustaz. Pak Haji Rahmat. Rahman. Dari mana tadi ya? Dari sini. Dari ya ayyuhal insan. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك Ada yang ketinggalan? Kapnya Pak Haji. الذي خلقك فسواك فعدلك Ulangi lagi Pak Haji. Fasawwa panjang wawnya. الذي خلقك فسواك فعدلك Lanjut. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Barakallah. Lanjut berikutnya. Haji Erin Ustaz. Innal Maghab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Alhamdulillah. Berikutnya dipersilakan. Ibu Haji Ustaz. Ibu Haja. Mangga. Ibu Haji silakan. Ayat 6J. Ayat 6J. Ya ayyuhal insan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Rok double-nya dimantapkan lagi. Ma gharraka. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Boleh lanjut. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak
في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Oh, innanya jangan dipanjangin Bapak Ibu, monggo. Wa inna alaikum lahafizin. Lanjut. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Berikutnya dipersilakan, dilanjutkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha biqaibin. Punten uamanya kepanjangan Ibu. Wama langsung diayun saja. Wama hum anha biqaibin. lanjut wama adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma'idhin lillah. Alhamdulillah. Sampun? Masih aja? Masih? Silakan Ibu. Pak Haji. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Bukan diulang Bu Haji. Ya ayyuhal Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbil karim. bi rabbikan. Dari ma gharraka bi rabb. Ma gharraka bi rabbikal karim. Lanjut. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Khalaqaka fasawwa. Dari khalaqaka. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kapnya ketinggalan Bu Haji. Khalaqaka fasawwa. Dari khalaqaka langsung. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Baik, sampai di situ. Baik, dipersilakan dilanjutkan Ibu. Sudah Pak? Sampun? Ya sudah. Alhamdulillah. Bali masih balik. Mas Wafi, Mas Tad. Silakan. Mas Wafi. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Nyampe di situ J, cukup J. Baik, alhamdulillah, dilanjutkan ayat berikutnya. Haji dibiok Pak Ustaz. Haji. Dibiok. J. Innal abror J, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Baik, lanjut berikutnya Pak Haji Adi ke bagian kanan sini. Ada Pak Haji Haji Iskandar Ustaz. Iskandar. Apa tuh? Lagi junior yang sekarang Ya senior ayyuhal insan. dari yang nggak bisa. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Izin Pak Haji, gharin ya, gharrak aja. Gharrak. Ya. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين Roknya kurang dikit panjangnya. Kiram. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Baik, berikutnya silakan. Haji Agus Cahyono Ustaz. Monggo Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Baik, alhamdulillah berikutnya Mantap. Pak Anta Ustaz. monggo monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu bagharabak birabbikal karim. Insanu ma gharraka bi rabb. Dari situ Pak, ulang. Insanu bagharabak birabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Maunya panjangin. Fasawwaka
فأدلق في أي سورة من يشاء ما شاء ربك ما شاء ربك ما شاء ربك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Lanjutkan. Haji Artaya Pak Ustaz. Ya, monggo. Innal abrar Pak Haji, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna abrara lafi na'im. Dalam sukun Pak Haji, innal, monggo ulangi lagi. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Jimnya ada mad fujjarun fi. Wa inna fujjaraka fujjar wa inna fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsul lil nafsin say'an wal amru yauma idin lillah. Ya, lanjut berikutnya. Komah aja, Pak Haji. Haji Fauji Pak Ustaz. Monggo, berikutnya. Haji Fauji Pak Ustaz. Ya. Jadi ya ayyuhal insan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma waraqal bi rabbikal karim. Double-nya diulang lagi Pak Haji. Gharraka bi rabbik. Ya ayyuhal insanu ma warqa bi rabbikal karim. Dari ma saja. Ma gharraka bi rabbik. Dari ma. Ma warraka bi rabbikal karim. Lanjut. Alladzi khalaqaka fasawwaka bi'adlak. Kapnya ketinggalan Pak Haji. Khalaqaka fasawwaka bi'adlak. Fa'adalik. fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a raqqabak. Kalla bal tukadzibuna fiddin Wa inna alaikum. Lanjut Pak Haji. Wa inna alaikum lahafidhin. Nanya pendek. Wa inna alaikum. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alhamdulillah. Berikutnya dipersilakan. Haji Hasan Pak Ustaz. Hasan. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin Bigha, boleh Pak Haji? Bigha, boleh. wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin Ada sayyi'ah lam mat yaumala, Pak Haji, boleh. yawma la tamliku nafsun li nafsin sayyi'ah wal amru yawma idzin lillah. Alhamdulillah. Pak, sudah Pak Ali? Tanggung dua lagi Ustaz ya. Ajimono apa Ustaz? Pak Haji mana? Dari Yul Insan dia Pak Haji mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak alla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alhamdulillah, barakallah. Berikutnya Pak Ali. Terakhir Ustaz. Terakhir, ya. Haji Tauhid. Tauhid. Innal abrar, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abra lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslawna yawmiddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumiddin. Yaumut Pak Haji. Wa ma adrak nih. Wa ma adraka ma yaumiddin. Yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumiddin. Yauma la tamliku nafsul li nafsi say'a wal abra lafi Amru yawma wal amru yawma izilillah. Baik. Bapak Ibu rahmatullah, ya, waktunya ya. Baik, sudah 1 jam lebih kita bersama dari Innal Abrar bersama ayat 13 monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وبلغنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.